Had no reason to think we'd be talking like this. The two distant rendezvous. Our time is all passed through. We're so surprised today that we had to fly away. We wanted so to stay, to share our love with you. It's hard to have to go, that you surely know. We couldn't say goodbye, but we're always in your sky. Had no reason to think that we'd be talking like this. In vita loro non avevano mai conosciuto delle brutte esperienze. Siccome questa gioventù non era una gioventù sbalestrata, tutto quello che intraprendevano lo facevano nell'allegria. Fino a quel mattino, quel terribile 13 agosto. Dopo molti preparativi, questi ragazzi avevano deciso di partire di sera così da evitare il forte traffico del 15 agosto, per essere in forma e riposati per il viaggio e anche per darsi il cambio al volante. Con giudizio avevano preso alcuni giorni di ferie prima di partire. Con buon senso, poco prima dell'incidente, si erano fermati per verificare i pneumatici e con prudenza andavano a solo 90 km/h. Il ne nous reste que des mouchoirs pour pleurer la mort de nos enfants tués par les assassins de la route. Le 13 août 2011, nous avons perdu 4 anges, 4 amis, 4 âmes innocentes, 4 enfants. Tout cela à cause d'un irresponsable, d'un homme ne méritant aucune pitié. Que nos larmes servent à la justice. Celui qui prend plusieurs vies par mépris ne mérite pas de continuer sa propre vie, pour que l'injustice cesse. Ça ne me rendra pas mon petit-fils, Vincent, ni sa fiancée Audrey, ni tous ses amis. Cette belle jeunesse perdue. Nous les grands-parents, nous voulons que le meurtrier soit sévèrement puni. Que mes larmes servent à la justice. Maman. À cause de toi, matador de la route, nous n'entendrons plus leurs pas glisser sur le gravier. Nous ne verrons plus leur sourire rayonner sur leur visage. Nous ne parlerons plus de projets, travail, maison, enfants, voyage. Noël ne sera plus jamais Noël. Y penses-tu, meurtrier? Je suis le petit frère d'une des victimes du 13 août. Nous sommes désespérés de savoir que nous ne reverrons plus nos frères et nos sœurs. Pour cela, vous méritez la prison à perpétuité. Mon frère, sa vie, ses amis, leur amour, sa jeunesse, tu leur as tout pris, tu nous as tout pris. Un jugement exemplaire pour ce chauffard qui a assassiné nos cousins. C'est trop tard pour nos jeunes disparus trop tôt. C'est pas trop tôt pour éviter d'autres drames. Quel est mon avenir sur la route si les lois sévères ne sont pas appliquées? Je suis quoi? Une future victime? Mon avenir est-il déjà en danger? Ma famille et moi-même ne le souhaitons pas. Alors merci de penser à nous, les enfants, futurs vacanciers, le temps d'un été. Il a brisé nos vies, il faut qu'il paye, il mérite une sanction sévère et exemplaire. Ma colère est grande ainsi que mon chagrin. Que justice soit faite, afin que nos cœurs soient un peu moins lourds. Même si notre douleur restera toujours aussi présente, je souhaite que cet individu ne puisse plus dormir sans avoir sa conscience qui le ronge au fond de sa cellule. Il est grand temps de changer les lois. Toutes ces victimes innocentes se font assassiner dans l'indifférence totale de tous ceux qui nous gouvernent. I selvaggi come te, che abusano dell'alcol, delle sostanze illecite, che senza scrupoli si mettono al volante. I selvaggi come te non smettono di moltiplicarsi. Le leggi
non vengono assolutamente approvate con lo stesso ritmo. Non bastano più per punire i delitti nella giusta misura. Adesso si tratta di prendere 2 decisioni e di rispettarle. Fare in modo che la pena inflitta agli LGBT sia una pena esemplare, che in seguito apra la porta a una legislazione europea nata dall'anticipazione di tali circostanze, che le pene siano a questo punto così bene stabilite da poter essere applicate in sede europea in maniera omogenea, effettiva e senza circostanze attenuanti. Perché ecco un principio: nessuno obbliga a bere, nessuno obbliga ad abusare di sostanze illecite, nessuno obbliga a superare i limiti autorizzati, nessuno obbliga a non rispettare le regole. Ogni comportamento che va contro questo principio innegabile deve essere severamente punito. Ogni comportamento che attenta alla vita degli altri deve essere severamente punito. Se delle misure radicali non vengono prese con urgenza, saremo tutti potenzialmente in pericolo. Saranno i comportamenti dei selvaggi che avranno lei meglio su quelli degli innocenti. I vostri figli, i vostri fratelli e sorelle, i vostri nipoti, le vostre famiglie intere sono in pericolo. Le nostre lacrime sono quelle del dolore, della disperazione e avvilimento. Non accetteremo mai che un individuo armato con un'automobile di potenza enorme si sia dato il diritto di uccidere i nostri amati figli. Non l'accetteremo mai. Toutes les marques d'affection et de soutien vont nous aider à affronter un futur bien difficile, mais surtout à éveiller et essayer de convaincre la justice des hommes d'être à la hauteur de l'injustice de la vie, pour qu'ils ne s'en tirent pas comme ça et que cet inhumain, au vrai sens du terme, ne recommence jamais plus. J'arrive à parler parce que mon chagrin, il est là, il est dans le ventre d'une mère, vous voyez? Mais par contre, ce que j'ai là, j'ai pas assez de corps pour le contenir, c'est de la colère, une colère qui nous dépasse. Et cette colère-là, elle est concrétisée par tout ce monde qui va nous soutenir. Et on va tous applaudir, parce qu'il faut l'applaudir d'être là, que ce soit fort. My name is Michelle Evans from Los Angeles, California. I knew the victims of Route 826. In America, we have the same problem with drunk driving and reckless behavior. These criminals are charged based on their previous history, as well as the pain and suffering they cause families. In America, Ilir Betty could be charged with 4 life sentences plus pain and suffering on behalf of the family and friends of the innocent lives lost on August 13, 2011. He must be incarcerated for life. He is a threat to the public and should no longer have the privilege of freedom.